अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 4 और आज हमारा जो टॉपिक है वो है अदराक। अदराक के हवाले से आज हम पढ़ेंगे, लेकिन हमारा पिछला टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे तवज्जो, अटेंशन, उसके हवाले से हमारे कुछ टॉपिक जो थे वो रिमेनिंग थे। कुछ हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तवज्जो का दौरानिया और तवज्जो में कमी पेशी। स्टूडेंट्स, लगातार तवज्जो एक ही वक्त में हम कायम नहीं रख सकते। इवन कि हम जब कोई कहानी पढ़ते हैं या ड्रामा या फुटबॉल मैच देखते हैं तो हमारी तवज्जो एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते की तरफ मुंतकिल होती रहती है। ताहम हमारी तवज्जो का मजमूरा दायराकार बरकरार रहता है। हम देख टीवी की तरफ रहे होते हैं, हम देख एक पेज की तरफ रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो है नजर का दायरा जो है, हम एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते पर हमारी तवज्जो जो है मुंतकिल होती रहती है। मतलब जब हम अगर कोई मैच देख रहे हैं, फुटबॉल मैच देख रहे हैं या क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तो लगातार हम एक ही क्रिकेटर पर या एक ही पर्सन पर अपनी नज़र नहीं जमा कर रख सकते। कभी हम दूसरे बॉलर को देखेंगे, कभी हम जो है शायकीन को देखेंगे और कभी हम जो है बाउंड्रीज को देखेंगे। तो ये क्या है, हमारी तवज्जो का दौरानिया तो है एक ही वक्त में ज़्यादा तक कायम नहीं रह सकता, लेकिन क्या होता है, ये एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते पर मुंतकिल होता रहता है। एक ही नुक्ते पर मुस्तकिल तवज्जो का कायम रखना नामुमकिन है। तवज्जो में कमी बेशी। स्टूडेंट, हम घड़ी की आवाज़ की टिक टिक सुन सकते हैं अगर बिल्कुल खामोशी हो, लेकिन ये टिक टिक जो है बाज़ औक़ात हमें लगातार सुनाई नहीं देती। ये लगातार सुनाई क्यों नहीं देती? क्योंकि हमारी ये जो टिक टिक है वक्फे से वाज़ा होती है और वक्फे से मध्यम पड़ जाती है। हालांकि ज़ाहिरी तौर पर घड़ी की टिक टिक में कोई फ़र्क नहीं आता। ये हमारे दिमाग में होने वाली थकन है, जो आर्जी तौर पर थकन तो होती है, वो फिर चंद पानियों में दूर हो जाती है और फिर से हम उसको सुनने के काबिल हो जाते हैं। मसलन हमारे दिमाग में होने वाली थकन की वजह से हम घड़ी की टिक टिक को कभी कभी वाज़ा और कभी मध्यम सुनते हैं। जब हमारा दिमाग थकन का शिकार हो जाता है तो हमारी तवज्जो में कमी बेशी आना शुरू हो जाती है, और जैसे ही हमारा जो है दिमाग की थकन दूर होती है चंद सानियों में, तो हमारी दिमाग दोबारा से बहाल हो जाती है। तो स्टूडेंट, इससे हम ये बात समझ सकते हैं कि तवज्जो में कमी बेशी होना असल में हमारे दिमाग की थकावट है। अगर हम अपने दिमाग को थकने ना दें, अगर हम अपने आप को एक तवज्जो पर रखना चाहते हैं, तवज्जो में कमी बेशी नहीं चाहते, तो हमें चाहिए कि हम अपने दिमाग को उसी चीज़ पर कायम रखें और अपने दिमाग को थकने ना दें। तवज्जो में खलल या तवज्जो का हट जाना। स्टूडेंट्स, तवज्जो हटने से कारकर्दगी मुतासर होती है। ज़ाहिरी बात है, अगर आपके एग्जाम्स हैं और आप एक टाइम तवज्जो से एक चैप्टर भी नहीं पढ़ पाएंगे तो आपका क्या होगा? आपका टाइम की कमी की वजह से आप अपना सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे और आपकी कारकर्दगी मुतासर होगी, क्योंकि आपका टेस्ट अच्छा नहीं हो पाएगा। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपका टेस्ट कैसे अच्छा होगा? लेकिन अजीब बात यह है कि बाज़ लोगों की कारकर्दगी बेहतर हो जाती है। अक्सर तालिब इल्म जो है मुताले के लिए खामोश माहौल चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मध्यम आवाज़ें लगाकर मुताला करते हैं। तो स्टूडेंट, हर एक का अपना तवज्जो में तवज्जो लगाना जो है, एक चीज़ पर फोकस करना, अपनी नज़र को मरकूज करना, अपने आप को हवास खमसों को मरकूज करने के लिए मुख्तलिफ माहौल चाहते हैं। अक्सर तालिब इल्म ऐसे हैं जो बिल्कुल खामोशी में पढ़ना चाहते हैं। इवन कि आप में से भी स्टूडेंट कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल खामोशी के माहौल में पढ़ सकते हैं, अगर ज़रा सा भी शोर हो तो वो उसमें नहीं पढ़ सकते। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मध्यम आवाज़ में गाना लगाकर उसका मुताला करना चाहते हैं। पस मंज़र का नगमा इन तालिब इल्म पर तवज्जो मरकूज करने की, लेकिन हवाई अड्डों से उठने वाली आवाज़ का बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। देखिए स्टूडेंट्स, हम ये तो कहते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ये मौसीकी लगाकर या म्यूज़िक सुनकर, मध्यम सा म्यूज़िक सुन के मुताला करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर उसी मौसीकी को अगर हम हवाई अड्डों से उठने वाली आवाज़ और उसके मुकाबले में स्टील रोलिंग मिल से पैदा होने वाली बेहंगम आवाज़ों से रिप्लेस कर दें तो तवज्जो का बरकरार रखना नामुमकिन हो जाता है। तो ये जो मिसालें हैं ना, ये बैरूनी अनासर को बताती हैं कि बैरूनी अनासर आपकी तवज्जो में खलल पैदा कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं। मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मौसीकी या मध्यम आवाज़ें सुन के पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर वो शोर बढ़ जाए तो वो नहीं पढ़ पाएंगे। फिर है परेशानी। अंदरूनी अनासर से भी तवज्जो तकसीम होती है। मतलब अगर हमारे सर में शदीद दर्द हो तो हमारा जो है एक समय भी पढ़ पाना मुश्किल है। अगर हमें कोई परेशानी हो तो भी हम नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि वो भी हमारी तवज्जो को एक जगह पर मरकूज रखने से मरकूज नहीं होने देगी, क्योंकि हमारा दिमाग जो है एट अ टाइम डिफरेंट चीज़ों को सोच रहा होगा। जब इस तरह होगा तो हम एक ही चीज़ पर तवज्जो नहीं कर पाएंगे, अपने हवास से खमसा को उस एक चीज़ पर मरकूज नहीं कर पाएंगे, तो ज़ाहिरी बात है हम पढ़ भी नहीं पाएंगे।
تو توجہ کو مرکوز رکھنے کے لیے زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر آپ جو ہے فزیکلی طور پر ویک ہیں، انفٹ ہیں، اگر آپ کی صحت خراب ہے، تب بھی آپ جو ہے اپنی توجہ کو ایک جگہ پر مرکوز نہیں رکھ پاتے۔ توجہ کو تقسیم کرنے والے ماحول میں زبردستی خود کو ڈھالنے کی کوشش کی جائے، بہتر یہی ہے کہ ایسے ماحول سے بچ کر رہا جائے۔ ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جو ہماری توجہ میں خلل پیدا کریں، توجہ کو ہماری جو ہے ہٹ جائے ہمارے گول سے۔ اسٹوڈنٹ، آج کا جو ہمارا مین ٹاپک تھا وہ تھا ادراک۔ ہم پڑھتے ہیں ادراک۔ اسٹوڈنٹ، جب سے چیپٹر سٹارٹ ہوا تھا میں نے آپ کو تحسیس اور ادراک کے حوالے سے ڈیفینیشنز کروائی تھی۔ اب ادراک کی ڈیفینیشن کو ایک بار پھر سے ہم ریڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ ادراک اس عمل کا نام ہے جس کے ذریعے ہمارا دماغ تحسیسات کی تعبیر کرتا ہے، انہیں مرتب کرتا ہے اور بامعنی بناتا ہے۔ اسٹوڈنٹ، تحسیس ہم نے یہ کہا کہ ہم ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، ہمارے 5 حواس خمسہ ہیں جن کے ذریعے ہم جو ہے کچھ نہ کچھ محسوسات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ محسوسات جو ہے ہمارے دماغ تک جاتے ہیں اور ہمارا دماغ جو ہے ان کی تعبیر کرتا ہے، ان کو سمجھتا ہے اور اس کے متعلق اپنا رسپانس پیدا کرتا ہے۔ وہ جو اسٹیٹمنٹ وہ جو کوڈ ہمارے آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے یا ہمارے پورے حواس خمسہ کے ذریعے دماغ تک گیا، اس کو بامعنی ایک تحریر بنانا یہ ہمارے دماغ کا کام ہے جو کہ ادراک کہلاتا ہے۔ شعور، ہم جو کچھ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، چکھتے ہیں یا سونگتے ہیں، ادراک اس سے بھی آگے اور اس سے بھی بڑی ہوئی شعور کا نام ہے۔ اسٹوڈنٹ، شعور میں ہم نے کیا کہا کہ ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اس سے جو اگلی چیز ہے نا وہ ہے ادراک۔ اور ادراک کیا کرتا ہے؟ 5 حواسوں سے آئے ہوئے ہر تحسیس کو الگ الگ معنی بھی دیتا ہے۔ دیکھیں، ہمارا دماغ جو ہے جادوئی صفتوں کا مالک ہے اور ادراک جو ہے اس کی سب سے بڑی جادوئی صفت ہے کہ ہمارے آنکھوں سے آنے والے میسج کو، کانوں سے آنے والے میسج کو، اسی طرح ہمارے ہر حواس خمسہ سے، ہر تحسیس سے آنے والے میسج کو الگ الگ جو ہے معنی دیتا ہے۔ جب ہم کوئی آواز سنتے ہیں یا دماغ صرف آواز کی لہروں کا ادراک ہی نہیں کرتا بلکہ اس کی ادراک سے یہ بات بھی شامل ہوتی ہے کہ آیا وہ آواز آہنگ میں ہے یا بے آہنگ زبان کی ہے، مطلب وہ آواز اچھی ہے، بری ہے، کسی جاننے والے کی ہے یا اجنبی کی ہے، یا ایسی بہت سی باتیں ہمارے ادراک میں شامل ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، کان کے ذریعے پیغام تو گیا، لہریں گئیں، آواز کی لہریں، اور وہ آواز کی لہریں دماغ میں گئی، لیکن دماغ نے کیا کیا؟ اس بات کا فیصلہ کیا کہ یہ آواز ہم نے سنی بھی ہے پہلے یا نہیں، کہ مطلب یہ آواز کسی اجنبی کی ہے یا کسی اپنے کی، اور ایسی بہت سی باتیں جو ہیں ادراک میں شامل ہوتی ہیں۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں کہ ادراک سب سے اعلیٰ اور پیچیدہ دماغی صلاحیت ہے۔ اب سنیں، یہاں پہ دیکھیں کہ ادراک کے بارے میں ایک لائن کوٹ کی ہوئی ہے کہ ادراک سب سے اعلیٰ اور پیچیدہ دماغی صلاحیت ہے۔ تو یہ آپ کا MCQ آ سکتا ہے کہ ادراک کیسی صلاحیت ہے؟ تو ادراک اعلیٰ اور پیچیدہ دماغی صلاحیت ہے۔ تو یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے 5 حواس خمسہ جو ہے معلومات حاصل کرتے ہیں اور انہیں تحسیسات کے ذریعے دماغی مراکز میں پہنچایا جاتا ہے۔ جب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تمام تحسیسات جو ہے ہمارے برقی کیمیائی سگنل میں جو ہے شکل میں ہوتے ہیں، آخر کام جو ہمارا ہے وہ ہمارا دماغ نے کرنا ہوتا ہے۔ دماغ کیا کرتا ہے؟ ان سب سگنلز کو الگ الگ پڑھتا ہے اور یہ امتیاز بھی کرتا ہے کہ ایک پیغام دوسرے پیغام سے میں فرق میں ہے۔ ہر لمحے بے شمار پیغامات کا پڑھنا اور سمجھنا ایک بہت بڑا کام ہے جو دماغ ہر وقت برق رفتار سے انجام دیتا ہے۔ اسٹوڈنٹ، اگر آپ پڑھ بھی رہے ہیں یا اگر آپ مجھے سن بھی رہے ہیں تو آپ ایٹ اے ٹائم دیکھ بھی رہے ہیں، آپ باہر سے آنے والی آوازوں کو بھی سن رہے ہیں اور آپ کا دماغ ان چیزوں کو بھی انڈرسٹینڈ کر رہا ہے اور ان چیزوں کو بھی انڈرسٹینڈ کر رہا ہے۔ تو اور یہ کام دماغ بہت برق رفتاری سے انجام دیتا ہے جو کہ ہمارے دماغ کی سب سے بڑی جادوئی صفت ہے۔ مثال کے طور پر ہم اس صفحے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہر الفاظ کے برقی کیمیائی پیغام کی شکل میں دماغ تک پہنچتے ہیں اور دماغ کے اندر یہ صلاحیت و صفت ہے کہ وہ ان برقی پیغامات کو نہ صرف حروف اور افعال کی شکل دیتا ہے بلکہ ان الفاظ میں چھپے ہوئے معنی کا بھی ادراک کرتا ہے۔ میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک بار آپ خود سے ریڈ آؤٹ کریں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ میں یہ صلاحیت ہے کہ ان میں چھپے ہوئے معنی کا ادراک کسی نہ کسی حد تک کر لیتا ہے۔ ادراک کے درجے۔ نفسیات دان جو ہے ادراک کے عمل کو 3 درجوں میں بانٹتے ہیں: انتخاب، تنظیم، تشریح و تعبیر۔ اب سب سے پہلے انتخاب۔ ادراک کا جو عمل ہے اس میں سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے انتخاب۔ انتخاب کے معنی ہے کہ دماغ اپنی خواہش کی چیز پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ ہمارا انتخاب ہوتا ہے کہ ہم نے ٹی وی دیکھنا ہے، موبائل چلانا ہے یا پھر ہم نے پڑھنا ہے۔ ہماری نگاہ کے سامنے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان میں سے ہم کسی خاص شے یا کسی تصویر یا کسی خاص چہرے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے سماج میں بھی بہت سی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن ہم کسی خاص آواز کو توجہ کا مرکز بناتے ہیں۔ اب یہ جو انتخاب کی ہماری حصہ ہے یہ 2 عوامل کی بنیاد پر کرتا ہے: خواہش اور جبر۔ خواہش کی مثال اس طرح سے ہے کہ ہم اپنے حساب سے دیکھنا چاہیں گے کہ ہم کس چیز کا انتخاب کرنا چاہ رہے ہیں جو چیز ہمیں پسند ہو۔
ख्वाहिश का मतलब यही है कि हम जिस चीज़ की दिलचस्पी रखते हैं, जिस चीज़ की हम चाहत रखते हैं, उसी के बारे में हम जो है उसी का इंतखाब करेंगे। जबर की मिसाल ये है कि हम बहुत तेज़ आवाज़ों की तरफ हमें फौरन मुतवज्जो होना पड़ता है, हमें मजबूरन ही ट्रेन की आवाज़ को सुनना ही पड़ता है, हमें मजबूरन ही शोर की आवाज़ को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो क्या है, हम उस आवाज़ों को सुनना नहीं चाहते, लेकिन उसके बावजूद हमें जबरन जो है उसको महसूस करना पड़ता है। दूसरा जो हमारा अदराक का अमल है वो है तंजीम। तहसीसात की तंजीम मानी पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जितने भी तहसीसात हैं उनको एक तंजीम के तहत हम आगे दिमाग में पहुंचाते हैं। लफ्ज़ों की तंजीम से मानी पैदा होते हैं। दिमाग में ये सलाहियत मौजूद है कि वो तहसीसात को फौरी मुंज़म कर देती है। मतलब हमारे दिमाग में जो जितने भी सिग्नल जाते हैं उनको अरेंज किया जाता है, उनको मुंज़म किया जाता है, जिसके बगैर अगला कदम ताबीर और तशरीह की तरफ बढ़ना मुमकिन नहीं। ताबीर और तशरीह। स्टूडेंट्स, अदराक के अमल का आखिरी जो स्टेप है, आखिरी मरहला जो है वो है तशरीह और ताबीर। मतलब जितने भी तहसीसात हमारे दिमाग में पहुंचे उसके बाद क्या है, उनकी तंजीम के बाद आखिरी स्टेप क्या है, वो है ताबीर और तशरीह। मतलब उसको अंडरस्टैंड करना, हरूफ और लफ्ज़ों की तंजीम से जुमले और उनसे छुपे हुए मानी का अदराक, जो कि जो है मरहलावार सफ़र है। मतलब दिमाग में किस तरह से इसकी जो है पैगाम सफ़र करता है, उसके बाद इफेक्टर्स जो हमारे जो है उस तक जाता है। लेकिन हमारा दिमाग जो है ये बहुत परकिस्तारी से ये काम सर अंजाम देता है। ये अदराकी का नतीजा है। और अदराकी की तंजीम इस तंजीम के 3 किस्में हैं। अदराकी तंजीम की 3 किस्में हैं। अदराकी तंजीम नमूना और शक्ल से मुताल्लिक, अदराकी तंजीम हरकत से मुताल्लिक और हरकत के बावजूद तसव्वुर का तकरार, अदराकी तंजीम फासले और गहराई से मुताल्लिक। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये शॉर्टकट्स के तौर पर आप इसको याद करेंगे। इसके बाद जो है हम इससे मुताल्लिक हमारा जो गेस्टाल्ट है उसको पढ़ेंगे। लेकिन आपने ये इस तक यहाँ तक जो है अच्छे से याद करना है इसको, और इसके अंदर से जितने भी शॉर्टकट्स या एमसीक्यूज बन रहे हैं उनको भी जो है रिमाइंडर करना है, ताकि आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम ना आए। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।